हाय फ्रेंड्स हैप्पी दिवाली। एक्चुअली मु वीडियो बनई नथली बनवाक चाहूँ नी किंतु गोटे स्काम है मो संगे से वीडियोटा बनाऊँगी हूँ कि मु काली बाण आनी काली भी फुटई थी कहीं 2 दिन दीपावली आप तो जानते काली बाण फुटई तो आउ कि बाण मु रखी फुटई नी तो ये सब बाण तादर कि बची है कि मुटा है एटा मु जा पाखु आनी ता पाखे बेसी नथिला ये कॉलोनी भितर दुकान आनी तो से है कि ता पाखे बेसी बंची नथिला मो संगे स्काम कौन है कि जो आपण मैंने जानी थे सेटा लगेले चढ़चड़ हुए ना कि मु भाविली ये चढ़चड़ हम जो चढ़चड़ी टाइप एमती पॉपकॉर्न टाइप फुटेनी मु भाविली सेटा मु फास्ट भी भाभी मु कहली दिन बेला गोटे वीडियो बनैबी हाथ में धरिकी एटा फुटे तापर मु कहली ना आग गोटे टेस्ट करे केते जोरे से फुटुची मेघ पकैला हाँ मेघ पकाउछ ऊपर पड़लानी है जल्दी जल्दी फुटे मुझे भाविली कि से चढ़चड़ी होती कि यहाँ कौन एक्चुअली जानी रुआ देखो मुझे कौन है धर मोबाइल धर फास्ट यहाँ को छड़े दूसरी कहीं भाई मुझे गोटे थर देखी सारे मो साइड स्काम हो सारे ऑलरेडी तो यहाँ को से छड़ाऊँ बम जोड़ा ताकू लगे आगु टिके तार अंजक को छड़े छड़े देले कौन हो ना सी टिके लेट रे लगे तो आपण मन को दौड़ी की आसे को सुविधा हो भाई एटा को अरे अरे पकेला जोरे पकेला जल्दी जल्दी देखा 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 आड़े देखा प्लीज प्लीज चलो पछू चलो मत दिया फोन दिया देखले भाई देखले मो संगे भाई स्काम है भाई स्काम पूरा पूरा स्काम हो गला मो संगे अगरबत्ती आग लिभे दियो नले सब ये हो आ भीतर किछ नहीं तो ये अगरबत्ती धर से बाण धर चलो दौड़ा पानी पानी अगरबत्ती 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 पदार धर काले जदि निया थिबो पानी दरकार नहीं मु भाविली निया लगी जो भाई गोटे से बम रू छिटकिना ता सुतुली तले पड़गला भाई देखा तो जीवनी बहुत तले दिन मोर अलग वीडियो रे आपण माने देखि नेबे मोर अलग वीडियो रे आपण माने देखि नेबे कि ए जगह रे सब बनुआ जा तथापि टिके पानी पकई दिए काले मेघ कम हैला जोता 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 भाई सुकैथि लगी सब बाण नेला तो हाँ मु मोबाइल भी हाँ चलो ये मार्बल एक्चुअली गोटे थिला ये मार्बल गोटे थिला भाई मो संगे स्काम हैला मु कहली चढ़चड़ हम है कि मु भाविली सेटा चढ़चड़ हम है हाँ घसी उड़ा ये भाई माने आपण शीघ्र शीघ्र मो चैनल को आसंत सब्सक्राइब करंत आउ ए वीडियो देखते घसी आम केमिति आनीचु केमिति पारिचु सब वीडियो अच्छी मो चैनल को आसी देखंतु किंतु ता आगर फास्ट भाई सब्सक्राइब करंत आ वीडियो को पूरा देखंतु के अधारु देखंत नै भाई आपण माने पूरा देखले भाई बहुत सपोर्ट मिलबा हमको भाई आपण मन को एटा सिना लागियो कि एटा नॉर्मल कथा किंतु आम पय एटा बहुत बड़ कथा वीडियो को दया कर लास्ट पर्यंत देखंतु आउ आपण माने शीघ्र शीघ्र मो चैनल को आसी देखंतु ए सब आमे केमिति आनी बनैचु कोठु आनिलु केमिति आनलु हैला पूरा एटा पुनी टाउन एरिया रे एटा गोटे छोट गाँ टाइप रो एठी अछि आमे सेही जगह रे रहिचु हैदराबाद रे आमे अछु है कि आउ ए सब जिनस आम एठू केमिति आनलु कौ जगार आनलु केमिति आकु सब बनैलु या ऊपर गोटे मो स्पेशल वीडियो बनैछि मो चैनल को आसिक देखंतु आ रहला दिवाली वीडियो है कि आज मु बनई न था मो संग यही टाइप है घटिला बोली भाई वीडियो रे आपण माने देखिले केमती से बाणटा हैला तथापि वीडियोटा फास्ट
କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଜମା ପ୍ରଥମରୁ ଦେଖିବେନି ଭାଇ, ପ୍ରଥମରୁ ଦେଖିଦେବେ ମାନେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେନି ହେଲା କି। ପିଠା ଆଣି ଦଉଛ ଚକୁଳି ପିଠା ଆଉ ଅଛି ହେଲା କି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସ୍କାମ୍ ହେଇଛି ଭାଇ। ମୋତେ ଚଢ଼ଚଢ଼ିକି ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ମୁଁ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମାର୍ବଲ ହେଲା କି, ମୋଟା ମାର୍ବଲ ସେଇଟା। ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ ଥର ବି ମାନେ କଣ୍ଟା ଆମର କାନ୍ଥରେ ବାଡ଼େଇବା ପାଇଁକା ହେଲା କି ୟୁଜ୍ କରିଛି, ତାକୁ କଣ୍ଟା ବି ବାଡ଼େଇଛି କିନ୍ତୁ ସେ ମାର୍ବଲ କିଛି ହେଇନି ହେଲା କି, ପୁରା ସେମିତି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ସେ ଯେଉଁ ଇଏଟା ଫୁଟେଇଲି ମୁଁ ତାକୁ ପୁଣି ରଖିଥିଲି କେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମର ଯେଉଁ ଛାତର ଯେଉଁ ବାଡ଼ା ରହିଛି ସେ ବାଡ଼ାରେ ତଳ ଆଡ଼କୁ ରଖିଥିଲି, ଏଇ ଆଡ଼କୁ। ମୁଁ ଭାବିଲି ସେଇଟା ଚଢ଼ଚଢ଼ ହେଇ ତଳକୁ ପଡ଼ିବ, ମସ୍ତ ଦେଖାଯିବ, ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି ବୋଲି ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଏହା ଭାବିଲି। ମୋବାଇଲଟା ଘରେ ବି ରଖିକି ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ ଚାର୍ଜ ବସେଇକି ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି କି ଆଗ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ କରିନି, ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡଟା ଯେଉଁଟା ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ବୋଲି। ମୁଁ ଯେମିତି ଲଗେଇଛି ଭାଇ ମାର୍ବଲଟା ତା ଉପରେ ରଖିଲି, କାହିଁକିନା ଚଢ଼ଚଢ଼ି ବାଣ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ସେ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ବୁଲେ ଚାରିପଟ ଉପରକୁ ଉଠିଯିବ, ଏପଟ ସେପଟ। ଗାଁ ଭିତରେ ଲଗେଇଲେ ମୁଁ ଗାଁରେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲାବେଳେ ଲଗେଇଲେ କା ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଶିଯିବ, କା ବେଗ୍ ଭିତରେ ପଶିଯିବ, ବାଣ ବେଗ୍ ଯେଉଁ ଏମିତି ହୁଏ। ତ ମୁଁ ସେଇଆ ଭାବିକିନା ତାପରେ ମାର୍ବଲଟା ଥୋଇଥିଲି। ଭାଇ କି ସ୍କାମ୍, ଚଢ଼ଚଢ଼ି କହି ମୋତେ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବମ୍। ସିଏ ବି ଦେଖିବାକୁ ଚଢ଼ଚଢ଼ି ଟାଇପ୍ର। ଭାଇ ଫୁଟିଲା ମାର୍ବଲକୁ 2 ଖଣ୍ଡ କରି ଥୋଇଦେଲା। ଆଉ ଅବିକା ଯୋଉଟା ତା ଦେହରୁ ବି ଖଣ୍ଡେ ଛାଡ଼ିଗଲା। ମାନେ ଚଢ଼ଚଢ଼ ହବ। ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଣି ନାଇଁ ସେ ଚାଲୁ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଣି ସ୍କାଏ ରକେଟ୍ ମୋତେ କହିଲା କି ଏଇଟା ତଳେ ଫୁଟିବ ପୁଣି ଉପରକୁ ଯାଇ ଉପରେ ଫୁଟିବ। ସ୍କାଏ ରକେଟ୍ ଛୋଟ ବାଲା ଯେଉଁ ଆମେ କହୁ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ହେଲା କି, ସେ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ଭାଇ ମୋ କାନ ଗୋଟେ ଶୁଣା ହଉନି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା। ମୁଁ ପୁଣି ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ମୁଁ କହିଲି ସିଏ ତ ଉପରକୁ ଉଠିବ ଆଉ। ତାର ଅଞ୍ଜକ ଟିକେ ନାଗୁରୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି ଅବଶ୍ୟ, ସିଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲାଗି। ମୁଁ କହିଲି ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ସିଏ କ'ଣ ଏତେ ଜୋରରେ ଫୁଟିବ, ସିଏ ତ ତାର ଉପରେ ଯାଇ ଫୁଟିବ। ମୁଁ ଉପରକୁ ଅନଉଛି, ମୋ ପାଖରେ ଫୁଟିଲା, ମୋ କାନ ତାତା କରିଦେଲା। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ଓହ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ। ଆଉ 3ଟା ରଖିଛି, ତାର ବି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇକିନା ଛାଡ଼ିବି, ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ କି ସେଇଟା କେଉଁ ଟାଇପ୍ର। ମୁଁ ଭାବିଲି ସେଇଟା ଉପରକୁ ଉଠିବ ବୋଲି ହେଲା କି, ସିଏ ବି ମୋତେ କହିଲେ। ଭାଇ ଯା ତ ସ୍କାମ୍ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲିଛି ବୋଲି, ମୁଁ ବହୁତ କଥା କହିସାରିଲିଣି କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ହେଇଛି। ଆଉ ଏତେ କଥା ବି ମୁଁ କହିକିନା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲମ୍ବା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆମକୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଫାଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆହୁରି ମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ବହୁତ ଜାଗାକୁ ମୁଁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଛି, ସେର ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛି। ଆଗରୁ ବି ଆହୁରି ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥାନ୍ତି, ବନେଇ ପାରିଲିନି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆପଣମାନେ ହୁଏତ ଜାଣି ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ ଗୋଟେ ଥର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଆସିଥିଲା। ସେ ପୁଣି ଭୁଲରେ ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଦେଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ୟୁଟ୍ୟୁବକୁ ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ କଲା ପରେ, ବାରମ୍ବାର ଆପ୍ଲାଏ କଲା ପରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ମୋତେ ସେଇ ଗୋଟା ମେଲ୍ କଲା କି ଆମ ତରଫରୁ ଭୁଲ ହେଇଥିଲା, ଆମେ ତମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଭୁଲ ବି ମାଗିଲା। ତାପରେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବି ଖୋଲିଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଟିକେ ଚ୍ୟାନେଲ ଡାଉନ୍ ହେଇଗଲା ଯେହେତୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ପଡ଼ିଥିଲା। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆହୁରି ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ପାଇଁକା। ବହୁତ ଜାଗା ବି ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖେଇବି। କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କଲେ ନା, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଜାଗାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇ ପାରିବି, ବହୁତ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇ ପାରିବି, ଭଲ ଜାଗାର କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷର କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଯାହା ବି ହଉ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଖାଲି ଆପଣମାନେ ସପୋର୍ଟ କରିବା ଦରକାର, ବାସ୍ ଏତିକି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି।